छोट गाँव प्रिया नामक गोटे झील निज बापा माँ आउ निजर जेजेमा मुन्नी देवी सहित रहुथिला। मुन्नी देवी ताकू जमा भी पसंद करुनथिले काहेकि ना तांको गोटे पुओ दरकार थिला माने नाती। किंतु तथापि मुन्नी निज बापा माँ सहित खुशी रे रहुथिला। गोटे दिन ता बापा माँ एक्सीडेंट रे डेथ हो गला आ तापरे से अनाथ हो गला। हे भगवान ए तू कौन कलु? तू मो बापा माँ को निज पाखक कहीं टाणी नेलु? एबे मु केमिति बंचिबी? एइटा तो हबार थिला। मु आगुरु कहूतिली झियो को जन्म दियोनी। देखिलु तो एबे निज निज बापा माँ को खाई गलु ना नहीं? आपण ये कौन कहउचंती जेजेमा? ए मु तोर जेजेमा फेजेमा किछि नुह। आउ आजि ठारु तू ए घरे रही परिबुनी। निज पेंशन पैसा रे मु तो पेट को पोसी परिबिनी। बाहरी जाए घरु। प्रिया बहुत कांदे किंतु मुन्नी देवी ता उपरे टिके हेले भी दया करंतिनी आउ ताकू निज घरु बाहर कर दियंती। एबे मु कोन करिबी? कुआडे जीबी? मो जेजेमा तो मते एमिति बाहर करिदेले जेमिति मु ताकर संपर्क ही नुह। कोन हैला प्रिया? एमिति कांदुचु काहेकि? गगन प्रियार पड़ोसी थिला। प्रिया गगन को सबु कथा कही सुनेइला। तापरे गगन कुहे, अरे एइटा तो बहुत भूल कथा किंतु एबे कौन करि परिबा? हौ छाड़, जहा हेई गलानी तो हेई गलानी। सुन, तू जदि चाहिबू मो ढाबारे काम करि परिबू। तते जहा बनेबा आसे तू बनेई दबू आउ सेइठे ढाबारे रहि जिबू। सतरे? हाँ सतरे। प्रिया भाबिबा को लागे गगन काहेकि तार साहाय्य करूची। प्रकृत रे गगन को गोटे काम करिवा पई लोक दरकार आउ जहाकि ताकू एबे फ्री रे मिलुतला। प्रिया एबे सेठी रही पॉपकॉर्न बनेई की बिक्री करिबा को लागे काहेकि ना ताकू पॉपकॉर्न बनेबा ही आसुतला। अरे गगन भाई, तमे झीलटी को रखी बहुत बढ़िया कथा करिच। ये पॉपकॉर्न बहुत बढ़िया बनाउची। धन्यवाद। लोक माननकु प्रियार पॉपकॉर्न बहुत पसंद आसे। गोटे समय तो एमिति भी आसे जेतबेले लोक माने गगन रो दुकान को प्रियार पॉपकॉर्न नारे भी चिन्हंती। किंतु ए कथा गगन को भल लागेनी आउ से प्रिया को ता दुकान रो बाहर करि दिए। किंतु अंकल मु एबे कुआडे जीबी? तू जुआडे जीवा कथा जा। मु तो तते साहाय्य करथिली किंतु तू तो मो कारोबार को खाई दबा को बसिचु। गगन प्रिया को तड़ी दिए। प्रिया ता दुकान रो बाहरी चली जाए आउ पॉपकॉर्न को गोटे रास्ता कड़े रखी कांदीबा को लागे। मु की पाप करिथिली भगवान? प्रथमे मो बापा माँ मते छाड़ी चली गले, तापरे मो जेजेमा मते मो घरु बाहर करिदेले आउ एबे एबे ई सब होउची। ठीक सेतिके बेले ता उपरे भगवान कर आशीर्वाद हुए आउ पॉपकॉर्न कथा कहबा को लागे। तमे चिंता करनी प्रिया, सब किछि ठीक हे जिवो। किए की कथा कहूची? मु पॉपकॉर्न एठी कथा कहूची। भगवान तम कथा सुनि नेले आउ मते तम पाखकु साहाय्य पई पठैले। कुह तमको कौन दरकार? हाँ कुहू का पॉपकॉर्न। मते तो केवल एतिकी दरकार कि मु पॉपकॉर्न बिक्री करी पैसा रोजगार करि पारे आउ खाइबा पई जोगाड़ करि पारे। पॉपकॉर्न किछि कहिबा पूर्वरु ही प्रियार नजर पड़े गोटे बुढ़ा लोक उपरे जिए कि रास्ता कड़े बसी जोर रे कांदु थाए। प्रिया से बुढ़ा लोक पाखकु जाए। कौन हैला मौसा, आपण कांदुचंती काहेकि? मते ये सब जिनिस पत्र नहीं सहर को जीवार थिला किंतु मो ट्रेन चली गला। मु कौन करिबी? मते आज ही जीवार थिला काहेकि ना मो झियर बाहागर थिला। अच्छा एमिति कथा? हो टिके रुहंतु। कोहुक पॉपकॉर्न कौन आमे आंकर साहाय्य करि परिबा? हाँ हाँ निश्चय करि परिबा। जदि तमे कहिबो मु गोटे ट्रेन हेई तांको घरे नहीं तांको पहुंचेई देबी। हाँ हाँ निश्चय। ठीक सेतिकी बेले गोटे पॉपकॉर्न तळे पड़ी जाए आ गोटे विशाल ट्रेन रे परिणत हो जाए। अरे ट्रेन कहीं रास्ता ऊपर चलिबो? ये होची कुहुक ट्रेन। से कोठी भी चली परिबो। आपण सेति पई चिंतित हुवंतुनी, जानतु ट्रेन ने बसंतु। बुढ़ा लोकटी से कुहुक पॉपकॉर्न ट्रेन ने बसी चली जाए। प्रिया बाकी थिबा पॉपकॉर्न को कुहे, तो कौन तमे मो पई गोटे घर बनई परिबो? हाँ हाँ बिल्कुल, काहेकि नुहे। ताहले से ट्रेन भलिया बनेबो कारण मते से कुहुक पॉपकॉर्न ट्रेन बहुत भल लागिला। पुणी थरे गोटे पॉपकॉर्न तळे पड़िला आ गोटे बड़ ट्रेन घर रे परिणत हो गला। प्रिया को से पॉपकॉर्न ट्रेन एते भल लागे कि
ତା ପରଠାରୁ ସେ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ପପକର୍ନ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେ କେବେ ସରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତା ଗ୍ରାହକ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ତୁ ଏ ପପକର୍ନକୁ ଟ୍ରେନ ଭଳିଆ କେମିତି ରୂପ ଦେଇଦେଲୁ? ଏଇଟା କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ। ଆପଣ ୟାକୁ ଖାଇ ବି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଥିରେ ବସି କୁଆଡେ ଯାଇ ବି ପାରିବେ। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆଉ ବଢିଆ କଥା। ପ୍ରିୟା ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ତା ପାଖକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦେଖି ଗଗନ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା କୁହୁକ ପପକର୍ନ ପାଇଁ ସେ ତାର କିଛି ବି ହାନି ଘଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର କିଛି ବି କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରିୟା ଦେଖେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯାଉଥାଏ। ଆରେ, ଏ ବୁଢୀ ଲୋକକୁ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ମୋ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା, ଓ ଜେଜେମା, ରହିଯାଅ। ଜେଜେମା, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ନାହିଁ କି ଗଗନ, ସିଏ ମୋ ଘରଟାକୁ ହଡପି ନେଲା, ଆଉ ମତେ ବିଦା କରିଦେଲା। ଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବେ ହେଲା? ଆଉ ଆପଣ ମତେ କହିଲେନି କାହିଁକି? କିଛି ଦିନ ହବ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତତେ ନିଜେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଜେଜେମା, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବ? ମୁଁ କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଘର ପୁଣି ଥରେ ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ତା ପାଖରେ ତ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ତା ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ଅଛି। ପ୍ରିୟା ନିଜ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ, ମତେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ କୁହ, କି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର କରିବି? ଆମେ ତ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛୁ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଗଗନ ହଡପି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍, ଏତିକି କଥା? ହଉ, ବସ ମୋ ଗାଡିରେ, ଆମେ ଯିବା ସେଠିକି। ପ୍ରିୟା ଆଉ ତା ଜେଜେମା ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଡନ୍ତି। ସେ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ସିଧା ଯାଇ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲାଗେ। ଗଗନ, ଏ ଗଗନ, ବାହାରକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା? କଣ ଦରକାର ତୋର? ଏଇଟା ମୋ ଜେଜେମାର ଘର, ତୁ ଏବେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଦେ। ନାଇଁ, ଛାଡିବିନି। ଯେମିତି ତୁ ମୋ କାରବାରକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲୁ, ସେମିତି ମୁଁ ତ ଜେଜେମାର ଘର ତାଠୁ ଛଡେଇ ନେଇଛି। ବାସ୍, ହିସାବ ବରାବର। ମୁଁ ତମର କୌଣସି କାରବାର ତମଠୁ ଛଡେଇନି। ତମ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ମୋର କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ସହିତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଶୁଣି ରଖ, ଯଦି ତମେ ମତେ ତମ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସେ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି। ମତେ କିଛି ସେସବୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। ତମେ ଏମିତି ମାନିବନି। ପ୍ରିୟା ତାପରେ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନକୁ ଇସାରା କରେ। ତାପରେ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ଗଗନକୁ ପବନରେ ଉଡାଏ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ତାପରେ ଭୁଇଁ ଉପରେ କଚାଡି ଦିଏ। ଗଗନ ସେଠୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦିଏନି। ଗଗନ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। କୁହୁକ ପପକର୍ନ ଟ୍ରେନ ଛୋଟ ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଘର ଛାଡିକି ପଳଉଛି, ଆଉ କିଛି କରନି, କିଛି କରନି। ମୋ କଥା ଯଦି ଆଗରୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇନଥାନ୍ତ। ତୋର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜଳୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋର ତ ତୋ ଜେଜେମା ସହିତ ଆଉ ପଡୁନି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି କରିଲେ ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବୁନି। ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ଝିଅ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତୋ ପ୍ରତି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନାଇଁ ଜେଜେମା, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମୋଠୁ କେତେ ବଡ। ଗଗନ ସେଠୁ ଲୁଚି ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ମୁନ୍ନି ଦେବୀ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଖୁସି ଖୁସି ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।